להוציא את חבר הכנסת עודה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה. Please expel this Knesset member. Please expel this Knesset member. Please expel Knesset member Kasif out of the hall. Please expel him immediately. Terekam detik-detik Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meninggalkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat berjalan bersama di gedung parlemen Israel. Diketahui, sebelum hadir dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza, dikatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi Tel Aviv, Israel, terlebih dahulu pada Senin 13 Oktober 2025 tadi. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu langsung menjemput Donald Trump di Bandara Internasional Ben Gurion, Tel Aviv, Israel. Dikatakan Trump pun terlihat satu mobil dengan Netanyahu menuju ke lokasi konferensi pers terkait pembebasan sandera Hamas yang masih hidup. Dari video yang dibagikan ex-pemerintah Amerika Serikat Rapid Response 47, Trump terlihat berjalan dengan Netanyahu menuju ruang konferensi pers, namun terlihat Trump berjalan sangat cepat saat di samping Netanyahu, dan Netanyahu pun terlihat tertinggal saat berjalan bersama Trump. Di awal keduanya berjalan beriringan, namun seketika Netanyahu berjalan di belakang Trump, dan Trump pun terlihat sibuk mengobrol dengan seseorang. Diketahui pejabat Israel lainnya, yakni Ketua Knesset Amir Ohana, dan terlihat mengabaikan Netanyahu. Tribuners, dan dijelaskan keduanya ini berjalan melalui Knesset bersama dengan Ketua Knesset Amir Ohana. Dan diketahui Knesset adalah badan legislatif unikameral Israel, di mana Amir Ohana adalah seorang politikus Israel dari Partai Likud yang menjabat sebagai Ketua Knesset Parlemen Israel sejak 29 Desember 2022 lalu. Dikatakan kunjungan Donald Trump ke Tel Aviv ini dalam rangka pembahasan konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Gaza, dan nantinya Trump akan melanjutkan perjalanan ke Kairo, Mesir untuk mengikuti KTT Perdamaian Gaza. Sebelumnya, saat hendak bertolak ke Israel dan Mesir, Trump optimis bahwa perjanjian perdamaian ini akan membawa maslahat bagi warga Israel dan seluruh warga Muslim di Timur Tengah. Trump juga menyebut bahwa perdamaian di Timur Tengah ini dinantikan oleh seluruh dunia. Dan sebagai informasi Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkumpul dengan para petinggi atau para pemimpin dunia lainnya pada hari Senin 13 Oktober hari ini di kota Resor Laut Merah Mesir, Sharm el-Sheikh. Pertemuan tersebut untuk menghadiri pertemuan puncak Gaza yang diselenggarakan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Tujuannya untuk mengakhiri perang di jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk mencapai perdamaian dan juga stabilitas di Timur Tengah. Pertemuan para pemimpin dunia ini mengawali era baru kepemimpinan, keamanan, dan stabilitas regional khususnya Timur Tengah. Dan dalam pertemuan bersejarah ini, sebuah dokumen yang mengakhiri perang di jalur Gaza akan ditandatangani. Baik Israel maupun Hamas tidak akan memiliki perwakilan dalam perundingan tersebut. It's not just to bring body, because the family need her
in order to recover. How old was your daughter? 27 years old. Now that the living have been brought home, we must ensure the fallen are too. Only you can make sure no one is left behind. Thank you very much, John. Sorry you had to go through it, but we're working very hard on that situation right there. I know exactly what you're talking about. Thank you very much. I just want to say that today, to see everyone come back gives big closure. I just want all the deceased ones to come back as well. So we will all get our proper closure. Thank God, today we celebrate to see back the hostages. But on behalf of my son and other 915 soldiers that sacrificed themselves in order to get to that point, we have a request from you. We cannot stop the war before we destroy the Hamas. We will not have a real peace and a real security if Hamas forces will stay in Gaza. Thanks to our country, our army, our government, thanks to all of them. My son was back home and no one killed when he back home. There is a lot of families that want to be in my place. They should be in my place because my son is back, even he died. But one more important thing. The one that kidnapped my son was a social worker of UNRWA. If this organization will continue to exist, we will never have a peace. This is our aim, to close this organization all over the world, because they have just one thing they have done since ever: terror, and make sure we will not have any peace here. I'm going to live in Be'eri. I'm rebuild my house because the terrorists, they burned 150 houses in Be'eri. So I want to tell you thank you. And we're going to rebuild the kibbutz. And we have only one country for us. We have to keep on this land, and we have to keep on this Israel.